Finally, I have decided to teach you English online from social media platforms like Instagram, Facebook, and YouTube. So to speak English, we just need to know basic things, and those basic things comes from English grammar. সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজিৰ পৰা মই ভাবিছোঁ যে সকলোকে অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি ইংলিছ শিকাম। There are so many people struggling to speak in English. Again, clear কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমত কৰিব লাগিব sentences. There are so many activities that are going on, and we need to identify those tenses, and accordingly we have to speak. যদি আমাৰ সেন্টেন্সটো হেত পৰে বলে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত পৰে, দেন আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছৰ ফৰ্মেশন ইউজ কৰি কিনে আমি সেইটো ক'ম। যদি আমাৰ যোনটো এক্টিভিটি হয়, যোনটো টেন্স সেই বাক্যটো if that sentence falls under present perfect, তেনেহ'লে আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ ফৰ্মেশন ব্যৱহাৰ কৰি কিনে আমি সেই ক'ব লাগিব। ইন প্ৰেজেন্ট সিম্পল আমাৰ বাক্য কি আছে ন, ইয়াৰ ফৰ্মেশনখিনি যদি চাওঁ আমি এইখিনি আমি জানিব লাগিব। This is the basic structure. It's our basic structure like subject, verb and object. Subject, verb and object. It's our combination. English I am going subject, verb, object. Combination I am English. Like I am teaching you. Here I, my subject, teach, verb, and you, object. Song. There is a famous song where the singer has committed a grammatical error. Why I am telling you this here is that C is the third person singular number, and from do level, ES to go. And since this is negative sentence, so C does not know.